Hi guys, meron pala akong plain bag galing sa pinsan ko. McDo daw siya. Ayan, Happy Meal. Sorry if wala yun sa likod. So, dito na lang. Ayan. You can get rare, legendary, EP common. Hindi ko alam. You get, open this. Come on! Ito siya, Mamboys. Tara, open na natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayun. Wait lang, open na natin. Sorry, na-skip ko. Nabuksan ko na. So, buksan na yun. Tignan natin yung nasa loob. Ako siya, nakuha natin. Open natin. Hala, comment na lang po kayo kung ano gusto nyo yung brain bag. So, yun, titignan. TikTok to. Kita nyo yan. Nasa baba na yan. Ito yung sticker po. Subscribe, bye!